Okay, so good evening, guys. I hope you're fine. We're going to start. Okay, since it's few people, how many people are there? 12, yeah. Let's start. These are the topics for today. Talk about jobs and problems at work, so we keep on talking about professions. Create a survey using present simple tense. Review strategies, skimming, scanning, and vocabulary skills. So we keep on working on those important strategies when you approach a reading. Okay, let me just ask you some simple questions. This one, guys. Do you work 9 to 5? Do you work overtime? Overtime means like extra hours. And what do you like about your job? The difference between the first questions, the first two questions is that if you have a question with do you say yes, I do, no, I don't. And what do you like about your job? You specify, you give specific information. En el transcurso de la sesión lo desarrollaremos, pero como primera aproximación, esta es la diferencia. Okay, so who wants to answer? Do you work 9 to 5, guys? Nobody? Entonces tomen un minuto, miren las preguntas, piensen de acuerdo con el contexto de cada uno cómo las pueden responder y cuando estén preparados, pues activan su micrófono y proveen las respuestas correspondientes. Ok. 1 minute. Okay, let me see. Chat, who's writing on the chat? Good evening, guys. So, do you work 9 to 5, guys? Who wants to answer? ¿Quién quiere responder? Me, teacher. Tell me. No, I don't. I work 8 to 6. 8 to 6, okay. Do you work overtime? Yes. I work overtime sometimes when a customer need a support. Okay. And what do you like about your job? I like when I can resolve the problems to our customers. What do you do, Maria Fernanda? What's your job? I work as a technical support for a company who sells restaurant program software. Ah, interesting. Okay, thank you, Maria Fernanda. Anybody else? Anybody else? ¿Alguien más que quiera responder las preguntas? Me, teacher. Okay, Santiago. Do you work 9 to 5? No, I work 8 to 5. Do you work overtime? Never. I don't overwork. Never. Never, okay. That's good. What do you like about your job? I like from my job is remotely. I work from home. Yes, you work from home. That's good. What do you do, Santiago? I'm a technical support in the database. I am analyst
from data. Data analyst. Interesting. Yeah, that's the good thing about the I mean, if we can talk about positive things about the pandemic, that many people kept on working from home. ¿Tú venías trabajando desde casa antes de la pandemia o fue con la pandemia que te moviste remoto en tu trabajo? Con la pandemia. Sí, exacto. Después de la pandemia, aparte de la pandemia, muchas personas pudieron seguir trabajando desde casa. And that is a good thing. Okay. Anybody else? ¿Alguien más o continuamos? Me. Okay, tell me, Rosa. Rose. Thank you, teacher. Do you work 9 to 5? No, I work 8 to 5. 8 to 5. Do you work overtime? Sometimes I work overtime. What do you like about your job? My job is difficult and I have a yes, I must have careful. So You must be careful. What do you do, Rose? I work a job with a financial area. Financial area. Financial area, and I register information and in applicative software of other companies and about the financial terms. Okay. Do you work from home or you have to go to the office? No, at this moment I am working at the office and at my office. Yes. Okay. At pandemia, I worked home. It's home. Yes. From home. Thank you, Rose. Okay. Thank you. Anybody else? I think we can continue. Okay. So I am going to move to the, wait a minute, to the words. So we're going to do a reading exercise and then we practice. Bueno, son 20 estudiantes. Okay. But this is, wait, let me try to. Sure. No, but wait a minute. It's charging. If I want to share. Yo le quedo así. No, espera, no, mejor. Wait a minute. Vamos a trabajar primero y luego. Algunas personas me preguntarán algunas inquietudes de la clase, pero entonces vamos a trabajar normal y al final de la clase hablamos al respecto. Entonces vamos a seguir normal. Déjenme yo aquí, hago el zoom. Okay, so we're going to read this text about Jess and her husband, Carl. Wait a minute, Carl. This is the text, yeah? As you can see, we have 4 lines that demand the use of the corresponding question, like the corresponding introductory question. So here we have the options. Letter A, do you have time together? Letter B, does he have a free weekend? Letter C, what do you do, Jess? We can't repeat because that is used in number 1. Letter D, what does your husband do? Letter E, do you work long hours? Entonces, muchachos, en ese tipo de, ya ahorita me devuelvo, si quieren, ya, esperen, no, a disminuirlo un poquito. O si quieren le toman la foto aquí a las preguntas. Al punto que voy es esta misma estrategia es como cuando analizan un texto de programación de la estrategia que hemos visto en primera instancia. En este caso, lean muy bien la información que está después de la línea, después del intertítulo que necesitan. En este caso, los intertítulos son las preguntas. Lean muy bien.
A partir de eso uno deduce qué le están preguntando. Si la información empieza con un yes, con un no, yo inmediatamente pienso cuáles son las preguntas de yes, no. Pues do y das. Hoy seguimos repasando en eso, pero la vez pasada introducimos el tema. Do das. Pero si por el contrario el párrafo, la información empieza con información específica, sin un yes, sin un no, yo inmediatamente sé que es una pregunta que me pide detalles, como la pregunta anterior que les formulaba. What do you like about your job? Ustedes me dicen, teacher, what do you like about your job? Yo no puedo decir yes, I do, no, I don't. I have to be specific. What do you like about your job? I like planning lessons. I like talking to students, etc. Ok, entonces eso es lo que quiero que hagan por favor en 5 minutos. It's 6:14. We're going to correct exercise 20. Think about the corresponding question to fill in the gaps, you see? Number 2, 3, 4, and 5. No tienen que tomar foto, lo voy a dejar así toda vez que la última parte no se necesita. Entonces, cierro mi micrófono y cada uno va trabajando. Si quieren en sus notas, entonces simplemente escriben el número 2, 3, 4, 5 y el literal que ustedes creen lleva la pregunta necesaria para ese apartado. Ok.
Okay, so we're going to correct. Entonces yo voy a leer la primera parte que es el ejemplo y ustedes me colaboran con los siguientes. What do you do, Jess? I work in an office. I'm an administrator. Number 2. ¿Quién lee la pregunta y una persona que lea la respuesta? Me, Federico Molina. Federico question. And the answer, ¿quién lee la respuesta? Me, teacher. Ok, Santiago. Okay. Do you work long hours? No, I don't. I work normal hours from 9 to 5, Monday to Friday. Exactly, very good. Number 2 is letter E. Perfect. Number 3. Me, teacher. Okay. Yes. What does your husband do? What does your husband do? Yes. Who reads the information? Me, teacher. Okay, Miguel. He is police officer. He works at night from 8 p.m. to 6 in the morning. Exactly. He's a police officer. Good. Number 4. Question. Me, teacher. Okay, Maria Fernanda. Does he have a free weekend? Does he have a free weekend? Letter B. Who wants to read the answer? ¿Quién lee la información? Me? No, Okay. he doesn't. Well, he has 2 free days, but they are Wednesday and Thursday. He works Saturday and Sunday. They are busy nights for police officers. Exactly. Does he have a free weekend? Number 5. Question. Me, teacher. Thank you. William. Okay. Do you have time together? Who reads the answer? Me, teacher? Okay, Miguel. Not really, except when we're on vacation. I'm in bed when he comes home. He is in bed when I have home in the morning. When We I don't leave. need, When I leave home. okay, when I leave home in the morning. We don't eat together. That's awful. Sometimes I don't cook. I just have cookies and for dinner. For dinner. For dinner. Okay, that's the word. That's awful. Awful means very bad. Okay. The next one, el resto pues no hay que responder, pero sí lo vamos a leer. ¿Quién quiere leer la pregunta? Me, teacher. Ok, José. And the answer, la respuesta, para saber de una vez. Me, teacher. Miguel. Ok, José. Do you have any suggestion for? No, la anterior no la hemos leído. Can you? Can you? Excuse me. Mhm. Can you think of any good things about your different hours? Yes, we earn more money because car does a lot of Time. Mhm. And the next one, la siguiente. Perdón. I can read the question. Okay, and José, you read the answer. Y ahora José lee la respuesta. Do you Yes, have teacher. any suggestion for couples like you? Have a whiteboard in your hall or your kitchen and write down all the housework. Then tick things when you do things. That way the dogs don't eat twice. Exactly. Then tick things when you do them. That way the dogs don't eat twice. Okay, very good. So these are questions and the answers. So as you can see, do you, does he, like do you, yes I do, no I don't. Does he, yes he does, no he doesn't. What do you, what does he, etcétera, etcétera. You give specific information. Igual seguimos trabajando en ello como les decía. Vamos a seguir con esta
información. A partir de este texto, vamos a discriminar las siguientes oraciones en verdaderas o falsas. Entonces, yo les voy a leer, vuelvo al texto, cada uno pues piensa su oración o piensa cómo la respondería, cómo la analizaría y ya lo revisamos. La primera está cortada. Number 2, Carl is a detective. Number 3, Carl and Jess spend a lot of time together. Number 4, Carl doesn't get paid for overtime work. Vámonos al igual a la estrategia entonces de una vez. Recuerden, aquí está el enunciado. Carl is a detective. Entonces, grosso modo, yo hago un barrido de la información y trato que mis ojos y mi mente se concentren solo en esa información. ¿Dónde encuentran esto? I can read police officer Pero every. no, sí, no, listo, ya está ahí, ya lo identificamos. He's a police officer. Ya con eso, yo puedo decir sí o no, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, cuando ustedes encuentren la información, en este caso que les pide la instrucción que analicen verdadero o falso. Entonces, ya yo sé que con esto digo verdadero o falso y sigo con la otra. Lo digo en términos prácticos, no tienes que leer el resto. Ok. So, entonces, ¿qué decimos? Carl is a detective. ¿De acuerdo con esto? Yes or no? False. False. No. Exactly. Number 3, Carl and Jess spend a lot of time together. False. Exactly, false. ¿En qué párrafo, en qué numeral encuentran esa información? Five. Number Number 5. False. En el número 5, en ese apartado, yo me detengo y solo con la primera oración yo ya deduzco. Miren lo que dice. Not real, porque la pregunta, si llevaron el récord de las preguntas, es Do you have time together? La A. Not really, except when we're on vacation. Stop. So they don't spend time together. False. Number 4, Carl doesn't get paid for overtime work. ¿Ya se ubicaron dónde está la información? Yes, in 5, ubicated after the Exactly. title. Exactly. The first extra question. Ajá. Con lo que con la información que provee esa oración en negrito, ya yo puedo. Yes, we earn more money because Carl does a lot of overtime work. That is. False. ¿Qué? False. Ajá. That is false. False. Exact. Doesn't get paid. He gets paid. Yo ya les he hecho, igual les repito esta tip. En caso de que en algún momento a ustedes les pidan sustentar un enunciado que es falso, en algunos ejercicios o en exámenes, simplemente es decir verdadero o falso. En otros, si les piden aún justifique la opción falsa. Entonces, es muy fácil. Si ustedes tienen un enunciado, en este caso, el enunciado, no la información, el enunciado es negativo. Digamos, sí, el enunciado está con un not, es negativo. Pero esa información es falsa. ¿Cómo lo sustento yo? ¿Cómo lo corrijo yo? Lo pongo en positivo. ¿Cómo? Elimino el auxiliar. En este caso yo digo, Carl gets paid for overtime. Me voy al verbo, le pongo ese porque es Carl, o sea, he. Si por el contrario, digamos que la oración está en positivo, Carl gets paid for overtime work, y es falsa, supongamos que es falsa, me dicen corríjala, susténtela. Simplemente la convierto en negativo. ¿Cómo la convierto en negativo? Adicionándole el auxiliar. Doesn't or don't, dependiendo del caso. Entonces, esa es la manera. Y tengan en cuenta, tengan mucho cuidado con ese tipo de oraciones negativas porque eso es muy tricky, son las trampitas que uno generalmente les ponen cuando uno analiza lecturas. Ok, sigamos con el siguiente ejercicio. Here we have, it says, read the two comments below. Problem 1, problem 2. Which of the problems is more serious? Write reasons using present simple negatives. Entonces, primero vamos a leer los problemas que se plantean. Who wants to read problem 1? ¿Alguien quiere leer el primer problema? Me. Ok. Go Okay. ahead. Problem 1.
In my company, junior two employees often work more than 60 hours a week. If the boss is in the office, we feel we have to stay until he leaves. Very often, we are not paid for working overtime. We work for free. We work. We work for free. Es más como una O, work. Work for free. Que te está sonando como una E. Work, no, work. Work. We work for free. And for many of us, the summer holiday is only a 1 week vacation. We work a lot of overtime, but we aren't more productive. We just have more health problems. So this is about the working hours. You are not paid for working extra time. Like this. Okay. Porfa, cierres el micrófono. Ya es que tenemos aquí interferencia. El micrófono está abierto. Ah, uy, no. Edgar, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfa? No puedo seguir. Thank you. Ok, so we have, muchachos, de verdad, porque si, pues, yo les pido el favor de que lean, entonces los voluntarios leen, inmediatamente apagan su micrófono, pero si no es el caso que no quieran leer, lo cual no es inconveniente, no hay ningún problema, entonces no veo necesario que abran sus micrófonos. Ok, nuevamente, pues, cierra tu micrófono. Problem 2, ¿quién nos quiere colaborar con el second problem? Me, Federico Molina. Federico. Things are better now than in the past, but many of my female Female. colleagues are not happy. They often get less money than men for the same work, and it's more difficult for us women to get a promotion. In addition, working in teams is very difficult. We women can express our opinion, of course, but it's almost always the manager who makes the decisions. The decisions, thank you. Ok, recuerden siempre enfatizar cuando tengan un plural. We women can express our opinions. Opinions. Con la S. Okay, thank you. So this is about, yeah, it's general. Problems women have at work. It's difficult to get a promotion. Sometimes we are not paid as good as men do, etc. Entonces, van a hacer este ejercicio, dice 15 minutos, pero no, eso es demasiado, 5 minutos. Entonces, van a pensar en cuál problema es más serio, cuál consideran ustedes que es más serio. Ya habiéndolo escogido, pues el problema 1, problema 2. Quiero que preparen 2 o 3 oraciones en negativo, exponiendo las situaciones adversas, las desventajas que desprenden de ese problema, como en el ejemplo que está en azul. Example, the boss doesn't understand the workers. Este es un ejemplo que se desprende de del primer problema. ¿Sí? El tema del jefe y demás, los empleados, el trato, el pago, etc. The boss doesn't understand the workers. Entonces la persona que preparó esta diapositiva pensó en condensar uno de los problemas de esta manera, atendiendo una oración negativa. ¿Ok? So you can write in don't or doesn't depending on the person. Tengan en cuenta pues siempre el pronombre que van a utilizar. Okay, so just two or three sentences, negative sentences, based on one problem. Okay, so it's 6:34. We're going to check at 6:38. Okay, so do it, please.
Okay, we're going to check. Who wants to read one sentence or some of the sentences? Miremos Me. algunas. Okay, Federico. Of problem 1. Yes? Oh, if you want, ¿qué prefieres? Okay. The employees think they are not more productive when they spend time working overtime. Okay. The employees. No puedes decir they are not porque ya estás mencionando the employees. Okay. Repeat. Okay. Aquí lo voy a estructurar mejor en el chat. ¿Me Okay. repites, por favor? The employees think are not more productive when they spend time working overtime. Okay. Ya, dame un segundo. They are not productive. Yes, when they work overtime. Okay, something like this. The employees think they are not so productive, no more so productive or very productive when they work overtime. Very good. Another sentence. ¿Quién más preparó alguna oración? Tuvieron 6 minutos, muchachos. Mi Nadie. teacher. Ok, Una. ok. ¿Quién empieza? Me, teacher. Ok, Rose. The company is about the problem 1. The company don't consider the importance of the legal job hours of their workers. They don't have same work conditions. Yes, the company doesn't consider, excuse me, the company doesn't consider the importance of the job of the legal job hours of their workers. Aquí ya la estructuré mejor, perfecto. The company doesn't take into account, ya puede cerrar el micrófono, thank you. The company doesn't take into account the legal working hours. Okay, yes, that's a good sentence. Okay. Yes. Good. Who else? ¿Quién más dijo que quería comentar la Me, oración? teacher, Okay. for problem 1, a small sentence. Full Bosses. sentence, no, short sentence. Okay, sorry. Don't worry. Bosses have no empathy for employees. Bosses have no empathy to employees. Okay, for employees. Employees. Employees, okay. Es que el acento va al final. Employees. Exactly. Bosses have no empathy to employees or with employees. Esperen, rectifico acá, muchachos, en mi diccionario, porque las preposiciones son algo complejo. 2 or 4. No, regálame un segundo, miro acá una cuestión. Empathy, the ability to have. No, sí, empathy with or to. With or to. ¿Qué me preguntas? Perdóname. The prepositions. ¿De qué? La preposición, ¿cuál sería? 2 or 4. Sí, es también to or with. For no, with. To or with. Another sentence, guys. ¿Otra oración? ¿Alguien más? ¿Estructuró otra oración? Me, teacher, but about problem 2. A second. Okay, sure. Women don't have the same rights as men in that company. Pero sí, está perfecto. Regálame un segundo. Aunque en este caso no estamos hablando de una compañía en específico, es general.
Es la situación en general. Porque Ah, mire, ¿sí ves? En la primera dice, in my company, exacto. Tarara. El resto, en la segunda es, things are better now than in the past. Es general. Las cosas son mejor ahora que en el pasado. Sin embargo, ahí empiezan a explicar. Entonces, repíteme, por favor. Le quitamos lo de the past. women don't have the same rights as men. Ajá, women don't have the same rights as men. Yes, very good. Exactly. Or women don't have the same rights men do. Yeah. Men have. Okay, perfect. Any other sentence? ¿Alguna otra oración y con eso terminamos esta sección? Okay, so let's continue. Reasons. The question has, esto lo vamos, no, esto lo voy a condensar, es con la, vamos a ver la presentación. Estaba buscando acá, wait a minute. Está cargando, give me 1 second, please. Okay. Let's continue. No, excuse me. Wait. No, antes. Ok. Déjenme, yo lo maximizo un poco. Ah, no, ya está bien. Ay, yo no sé por qué se están saltando las diapositivas. Ok. Explore jobs. It says, we have some options here, okay? Project manager, administrator, web developer, system engineer, CEO, graphic designer. We're going to complete these sentences with the corresponding option or options. Vamos a completar esto con esas opciones. Sin embargo, en el número 1 lo voy a corregir y lo voy a escribir en el chat toda vez que la opción no está. Y falta una palabra importante. Dice, tal como aparece en la diapositiva. A, in the street or in a police station. Ahí faltaría el verbo works. Who works in the street or in a police station? ¿En qué profesión puedo pensar, muchachos? Administrator. Excuse me. Administrator. No, no está ahí, no está ahí. Yo por eso les dije, para el primer punto no está ahí. Who works in the street or in a police station? A police officer. Exactly. Ajá. Bueno, ahí les pongo sus puntos suspensivos, todas que la información está en el enunciado. Pero la primera no está. El verbo no está, ¿ven? A police officer works in the street or in a police station. Ajá. Ok, entonces en el número 2 yo leo lo que aparece después de la línea y ustedes inmediatamente piensan en la palabra o la captan de la que está ahí, de las que están ahí. Number 2, A leads projects. A project manager. A project manager. Number 3, A works with software. System engineer. A system engineer. Ajá. A web developer, why not? Ajá. A graphic designer works, I mean, yo creo que ahí serían 3 opciones y el verbo no sería con works, sino con work, porque es ellos, they. Okay. Number 4, if you want to create an infographic, you can call a Graphic designer. graphic designer, yes. Number 5, A is the person in charge of leading, ese leading le falta la G, of leading multinational companies. CEO. Yo. CEO. A CEO. An administrator, no. An administrator. Pero fíjense que podría ser, pero de acuerdo, si nos atendemos, se nos pegamos simplemente en la información que nos dan, que yo siempre les he dicho, trabajen solo con lo que les dan. En este caso no dice an, sino a.
Entonces ya por descarte sale administrator. Porque administrator requiere el uso de an, ¿recuerdan? Porque empieza con vocal. Entonces esa no sería de acuerdo con esto, con lo que me dan. A CEO, CEO, yes, is the person in charge of leading multinational company. Ok. Ahorita analizamos más en detalle el tema de profesiones. Esta diapositiva nos pedía trabajar en pronunciación, no tenemos el audio, simplemente pues yo leo las palabras y ustedes en casita repiten. Ya hemos trabajado, recuerdan los sonidos que hemos trabajado, train, bike, I, egg, y phone, O, what else? Principalmente esos cuatro, ¿verdad? Like you, boot, book, etc. Okay, let's continue with this. The sound like bird. We say nurse, 30, her, work, journalist, computer, lawyer, driver, builder, doctor, actor, administrator. Okay. Listen and repeat. Aquí sí tenemos el audio. Esperen un segundo, creo que es el que está acá, yo lo pongo. Escuchan y pues cada uno repite la oración. Acá. Okay, now it is number one, this one. Creo que es esta. It's charging. Wait a minute, please. Okay, ya va a aparecer. .13. Doctors and lawyers earn a lot. Journalists work all over the world. She's a teacher. Her name's Ursula. He's a taxi driver. He works 30 hours a week. I'm a waiter in a burger restaurant. I studied German at university. Okay. That's it. It's just to practice. Okay. Let's continue. What is this? Bueno, esto ya lo hemos revisado, entonces una vez para ya cerrar. El uso de a and. Remember, we use a before words beginning with a consonant sound. Like a receptionist, a pilot, a secretary, a doctor, etc. We use an before words beginning with a vowel sound. An accountant, an engineer, an interpreter, an optician, an umbrella, an administrator, etc. We do not use a or an with plural nouns. No, in that case, remember that it's only the s or es or ies. They are architects, they are students, they are pilots, etc. Okay, let's do this. I'm going to read the word. Wait a minute. Write the correct article, a or an for each job. Yo leo la palabra y ustedes me dicen qué artículo utilizar.
Training. Training. Yes. Accountant. And An accountant. Executive. An executive. Lawyer. Yes, a lawyer. Analyst. An analyst. The accent goes in the first. Ahí el acento va en la primera. An analyst. Director. A director, Yes. Architect. An an architect, Manager. a manager, Yes. Consultant. a consultant, Yes, because it's consonant. A consultant. Engineer. An an engineer, Engineer. Ajá. Ahí el acento va al final. Engineer. Doctor. A doctor. a doctor, Pilot. a a pilot, pilot, a Pilot. pilot, Cashier. A a cashier. cashier, Technician. a technician, Yes, technician. A technician. Programmer. a A programmer. programmer, Web developer. A a web developer, Developer. Developer. The accent goes in the second. Ahí el acento va en la segunda, en la segunda, ¿cómo se dice? Sílaba, perdón, sílaba. Developer. Okay. Let's do this listening exercise. Lo primero les explico. We have asking questions. Questions with where. Aquí voy en el chat consignando a qué alude cada pregunta. Esto lo veremos en detalle, creo que la otra semana. Where, when we talk about where, it's about place. Like, where do you study programming? I study programming at Sergio Arboleda. Where do you work? I work at a multinational, etc., etc. Okay, that is where about place. When, it's about time. Like, when is your English class? The English class, it's at 6. What time does your English class finish? It finishes at 10 to 8. For example, etc. How is the way you do something. Like, how do you go to work? I go to work by car. How do you go to school? I go to school by bus. How do you study English? I do exercises. El how, esto lo digo en español, las demás son más fáciles de entender. El how es la manera, el cómo yo llevo a cabo algo. How, no se confundan con la pronunciación. Aquí no aparece el who, pero es importante tenerlo en cuenta porque tanto para efectos de función, que se refiere a personas. Who is he? Who is she? Who are they? Who is your mother? Who is your father? Etc., etc. But this is how. How, who. Like this, okay? Just remember. Entonces tenemos estas preguntas. Where, yes. Work outside, work inside, work in an office, work at home. When, work in the evening, work at night, work at the weekend. How, work with the public, work in a team, work long hours. Other questions. Have special qualifications, have good holidays, speak foreign languages, travel, drive, make things, wear a uniform or special clothes, earn a lot of money, like your job. And we have two contestants, Alex and Sue. Vamos a hacer dos ejercicios. La primera parte dice, listen to part 1 of a game show called His Job, Her Job. Two people asked Alex and Sue, no es Susie, es Sue, about their jobs. Underline the questions they asked Alex and write them in your notebook. No hay que, si quieren tomar nota de las. Primero, con estas opciones que tenemos, ahí hay un ejemplo. Como pueden ver en la parte de where hay una que está subrayada. Es porque esa pregunta le va a ser formulada a un concursante. Uno de ellos es Alex. Working in an office, entonces subraya. Pero entonces cada uno en casa pues puede simplemente reescribir las preguntas que son formuladas.
Paso siguiente. Now listen again and pay attention to the pronunciation of the questions. No, you just check who the information corresponds to. Más allá de la pronunciación. Porque como les digo, no nos vamos a obsesionar con los fonemas porque ustedes no se están formando para ser profesionales en lengua, sino programadores. Con lo cual la parte de fonética pues no juega un rol crucial. Ok, entonces nos concentramos más en lo que esa información a quién corresponde, si a Alex o Sue. Ok, so let me play the audio. Escuchémoslo por primera vez, nos contextualizamos y desde el segundo audio empezamos a hacer los ejercicios. Here we go. 3.14, Part 1. And now on Radio 4, his job, her job. Good evening and welcome again to the Jobs Quiz. His job, her job. And our team tonight are David, a teacher. Hello. Kate, who's unemployed. Hi. And Lorna, who's a writer. Good evening. And our first couple tonight are Alex and Sue. Welcome to the program, Alex and Sue. Okay, team, you have 1 minute to ask Alex questions about his job, and then 1 minute to ask Sue about her job. Starting now. Let's have your first question for Alex. Hi, Alex. Do you work in an office? No, I don't. Do you work in the evening? It depends. Yes, sometimes. Do you make things? No, I don't. Oh, do you wear a uniform or special clothes? Yes, I wear special clothes. Do you drive in your job? No, I don't. Do you work in a team? Yes, I do. With 10 other people. Do you have special qualifications? Qualifications? No, I don't. Do you speak foreign languages? No, only English. You only have time for one more question, team. Do you travel? Yes, I do, at weekends. Well, not every weekend. Your time's up. Ok. Entonces ya sabemos que todo el cuestionario está dirigido a Alex. Sue no interviene acá. I'm going to play it again so you start tracking down the questions that are asked to Alex. Entonces lo pongo nuevamente y se concentran en las preguntas que le hacen a Alex. Creo que va como desde la mitad en adelante. In an office? No, I don't. 1 minute to ask Sue about her job. Starting now. Let's have your first question for Alex. Hi, Alex. Do you work in an office? No, I don't. Do you work in the evening? It depends. Yes, sometimes. Do you make things? No, I don't. Oh, do you wear a uniform or special clothes? Yes, I wear special clothes. Do you drive in your job? No, I don't. Do you work in a team? Yes, I do. With 10 other people. Do you have special qualifications? Qualifications? No, I don't. Do you speak foreign languages? No, only English. You only have time for one more question, team. Do you travel? Yes, I do, at weekends. Well, not every weekend. Your time's up. Ok. Esta vez voy a detenerlo después de cada pregunta y ustedes me dicen exactamente qué le están preguntando a Alex. Y lo que él diga, cómo responde. Aquí esto va como de un minuto. First minute. Ok. 3.14, Part 1. Ay, no. Question for Alex. Hi, Alex. Do you work in an office? No, I don't. That is the example, you see? Do you work in an office? No, no, I don't, so he doesn't. Si lo parafraseáramos. Okay. Do you work in the evening? It depends. Yes, sometimes.
What is the question, guys? Does he work Do in you the work evening? in the evening? Exactly. Do you work in the evening? What is the answer? Sometimes. Sometimes. Exactly. Okay. Do you make things? No, I don't. What is the question? No. Espera, la pongo de nuevo esa partecita. Times. Do you make things? No, I don't. Do you make things? Exactly. Está en la sección de other questions. 1, 2, 3, 4, 5. Es la sexta. Number 6. Do you make things? What is the answer? No, I don't. he No, I doesn't. don't. No, I don't. No, he doesn't. Si les preguntara por, does he make things? No, he doesn't. Oh, do you wear a uniform or special clothes? Yes, I wear special clothes. Do you drive? What is the question? Do you wear a uniform or a special? Yes, clothes. Do you wear a uniform or special clothes? What is the answer? Yes. Drive in your job? No, I don't. Wait a minute. Espera, Do vuelvo a you la work in a página. team? Yes, Ay, I do. Un segundo. Do you wear a uniform or special clothes? That's the question. Esa es la pregunta. Do you wear a uniform or special clothes? Yes, I wear special clothes. What is the answer? Yes, he That's- wears special uniform or special Yes, clothes. Yes. Do you drive in your job? No, I don't. What is the question? Do you drive in your job? Perfect. Do you drive in your job? What is the answer? No, he doesn't. No, I don't. Does he drive in his work? No, he doesn't. The next question. Do you work in a team? Yes, I do. What's the question? Does he work in a team? It's how. It's in the how section. Está en la sección de how. Do you work in a team? What is the answer? A ver, devolvámonos un poquito. Espera, acá yo muevo esto. I don't. Do you work in a team? Yes, I do. Do you work in a team? Nuevamente. Do you work in a team? Yes, I do. Do you work in a team? Yes, he does. Yes, he does. Yes, I do. With 10 other people. Do you have special qualifications? Qualifications? No, I don't. What is the question? Do you have special qualifications? Do you have special qualifications? What is the answer? No, he haven't. No. He hasn't. No, no digas nunca hasn't. No, he doesn't. He doesn't. Doesn't. Eso lo vamos a ver en el último ciclo. Presente perfecto, lo de hasn't. Aquí solo es doesn't. No, he doesn't. No, I don't. Wait a minute. Do you speak foreign languages? No, only English. You? What is the question? Do you speak foreign languages? Do you speak foreign languages? What is the answer? No, he doesn't. No, I don't. No, he doesn't. We only have time for one more question, team. Do you travel? Yes, I do, at weekends. What is the question? Do you travel? Do you travel? What is the answer? Yes, he does. Yes, I do. When does he travel? At weekends. At the weekend.
Recuerden que si es at es singular, at the weekend. Y si es plural, weekends es on weekends. ¿Se acuerdan la presentación que yo les compartí? Well, not every weekend. Your time's up. Okay, that was all about this lesson. Good. Now let's continue. But wait a minute, because I want to check something here. Vamos a hacer esta. Ok. Present simple asking question. Les hemos practicado un poco, pero ahorita revisamos esto grosso modo. Pero yo me voy a la barra. Ok. Y luego practicamos. Present simple asking questions. Sentence ordering questions. So remember, if it's a simple question, you start with do or does. Do you work outside? Yes, I do. No, I don't. Does she wear a special uniform? Yes, she does. No, she doesn't. Not all questions have rising intonation. Yes, no questions. Bueno, esto ya es de... Es que esto nos pide, es el tema de pronunciación y pues no, como les digo, no vamos a entender eso. Ok, quiero acá, como ya hemos repasado, o vimos la vez pasada. Entonces, preguntas simples, do or does, yes or no. If it's WH, you give specific information. Ahorita les doy el link de la página. Es otra buena para practicar los diferentes temas. Yo había descargado los ejercicios, yo no sé qué pasó. Give me one sec. Ah, yes, it's here. Vamos a exercise. No sé por qué. Así ya estaba lista. Tenses. Simple present. Questions with short answers. No, simple present. Porque me fui a simple past, simple present. Questions and short answers in simple present. Okay. Ahora acá. Sorry. Close. Close. Ay, yo no sé qué quiero. Ah, pero esto es escribir. No, yo tan raro, ya estaba listo la página de ejercicios. No, no sé qué pasó. Les toca devolver. Negotiations. Ahora aquí sí. Esperen, cierro las otras y no me confundo. Ya les comparto esta. Entonces, por ahora los auxiliares. Pero esto es de pregunta. Negative sentences. Then we check. Then we check. Ok. Aquí se estoy compartiendo, ¿verdad? Y ya les adiciono el link. Chat. Está el chat. Ah, no me dejo aquí. Chat. Ah, es que estaba. Ah, bueno. Ok, esa es la página. Ahí les aparecen los diferentes temas. Yo busqué simple present, negative. Vamos a hacer esto. Ok. Help me please, number one. Don't stay. At home. Number two, We don't wash the family car. the family car. Number three, Doris. Doesn't do her homework. Number four, they Don't go. to bed at 8:30 p.m. Number five, Kevin. Doesn't open his open. workbook. Number six, our hamster. Doesn't eat apples. 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 It's just one thing, que nos pertenece a varias, pero es solo una, en este caso un animalito. Entonces es doesn't. Ok. Number seven, you. You don't chat with your friends. Number eight, she. Doesn't use a ruler.
Number 9, Max, Frank, and Steve. Don't stay Doesn't- in the job. Exactly, they don't escape. Aquí Max, Frank, and Steve puede ser reemplazado por they. Number 10, the boy. Doesn't throw stones. Exactly, doesn't throw. He doesn't throw. Check. Perfect. Aquí todo salió bien. Ok. Veremos una con dudas. Aquí simplemente me voy a la lista. Sí, los auxiliares. Grammar exercises. Adjectives. O sea, entonces les aparece la lista de los temas. Estoy en tenses. Ay, no, yo no sé por qué siempre pongo simple past. Simple present. Ok. ¿Qué me iba a decir? Negations. Pero ya vimos. Questions. I need questions. Parece que aquí no sé, a ver acá. Sentences and questions in simple present. Questions with question marks in simple present. Questions and short answers in simple. Bueno, vamos a estudiar. Que no lo sabes, que hay unos que le piden no escribir, no. Ay, no. Lo que sea más práctico. Ay, yo no sé por qué me devolvió acá. No. A ver. Me devuelves a la lista. Si esta página es buena, pero en estos casos no me funciona. ¿Qué dijimos? Questions. Text. Ah, estos son de text. Ay, yo no sé. No, es que esto se salta. Yo me he puesto. Text. Un segundo, pues. Todas son de escribir. Se la escribe rápido. Short answers. Simple present exercise. A ver. Ok, so very good. Bueno, aquí esperen, ya les envié el link. Entonces cada uno pues puede ir escribiendo las oraciones. Con la información proveída en el paréntesis. Ok, vamos a escribirle number 1. To school, you, to work. The question is with you. La pregunta es con you y todas esas son preguntas simples, con lo cual solo debo utilizar do or does. Do you walk to school? Number 2. A banana in the morning, Rhonda to eat. Do or does? Entonces construyamos la rápido entre todos. Do or does? Does Rhonda eat? Does. Exactly. Does Rhonda eat a banana in the morning? Number 3. Your father to like parrots? ¿Con qué reemplazamos your father? I, you, he, she, it, we, they. He. Con he. Does he. Auxiliar de he. Does your father like parrots? Exactly. Does your father like? No le pongo la S porque es pregunta. Number 4. A room with her sister Wendy to share. Does. Continue. Does Wendy share a room with her sister? Yes. Number 5. A lot in England it to rain. Does rain a lot in England? No. Does it rain? Ajá. Recuerden, muchachos, que siempre que hablemos de clima en inglés, porque en español es sujeto tácito, o sea, no está explícito. Yo digo llueve, hace frío, hace calor. No está el it. En inglés sí es muy necesario que, aunque hablemos de clima, utilicemos el pronombre it. It rains, it is cold, it is hot. Aquí es pregunta. Does it rain? Does it snow? Etc.
Number 6, sports after school, the friends to do. The friends, plural. Do the friends do sports after school? Exactly. Do the friends do Do sport? sport. Aquí lo repito, el primero es el auxiliar, el segundo es como verbo. Verb. Ajá, number 7, camping in summer, Susan and Jack to go. Do Susan and Jack go camping in summer? Do Susan and Jack go camping in summer? Number 8, their friends to the party, they to invite. Do they to invite their friends to the party? Do they invite their friends to the party? Number 9, at the bus stop, we to wait. To wait. No, do we? Do we wait? To wait. Do we? Wait. Wait. Do we wait at the bus stop? I know al tú. Después del pronombre solo va el verbo sin el tú. Number 10, in the morning, he to smile. Does he smile in the morning? Smiles. Smile because it's question. Does he smile in the question? La S solo se pone en oración afirmativa. Yes. Does he smile in the morning? Perfect. Entonces ahí tienen más ejercicios, cuando tengan tiempo pues va repasando. Quiero es volver a una... ¿Pueden cerrar los micrófonos, muchachos? Thank you. A la página que estábamos trabajando la clase anterior, pero para mostrarles cómo pueden practicar, por ejemplo. Doris, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? ¿Cómo podemos, para que practiquen, por ejemplo, listening, que es una habilidad, pues que a veces a uno le cuesta más trabajo, skills. Entonces están en la página de, que la vez pasada les dije, Learning Teams. Si quieren se las vuelvo a adicionar. Pues para que sigan la ruta. No es obligatorio, no me tienen que enviar nada, solo cuando tengan tiempo. Como trabajo autónomo lo pueden hacer. Si ven que es muy complicado o que tienen que no consideran que necesitan practicar listening, pues no pasa nada. Entonces estamos en la página principal. Nos vamos a skills. Ay, esperen que se están tocando. Skills. Listening, reading, writing, speaking. Me voy a... Ahí está. Está fallando esto. Que me lo está aumentando de tamaño. Listening. Sí, no sé por qué. Me voy acá, listening. Escojo el nivel que quiero trabajar. Estamos en A2. Pero, por ejemplo, hay otros más complejos. Si ustedes quieren trabajar de otros niveles altos, no hay problema. Aquí hay una lista de temas. Ustedes lo leen. Y pues el que les llame la atención, con ese van a trabajar. Quiero que hagamos este de Word, toda vez que nuestra sección de hoy, nuestra lección de hoy, pues tiene que ver con este tema. Esta página, estos ejercicios son buenos porque los contextualizan. Primero, hay un ejercicio de preparación para contextualizarse con la información, el vocabulario. Luego escuchan el audio y luego pasamos a repasar. Vamos a hacer preparation. Yo no sé aquí por qué me aparecen estas barritas. Esperen, lo centro acá. Ok, vamos a hacer esto grosso modo que no tenemos mucho tiempo. Match the jobs and the pictures. Yo simplemente les digo el nombre de la foto. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you tell me the job. Ustedes me dicen qué job tienen. Number 1, what's his job? Dentist. Ajá, dentist, pues de las que están arriba. Entonces pican la palabra, en este caso, y la ponen ahí. Number 2, what's her job? Teacher. Teacher. Is a teacher. Number 3, what's her job? Doctor. A doctor. Number 4, what's his job? Shop Job assistant. assistant. He's a shop assistant. Number 5, what's his job? Pilot. 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 Number 6, what's her job? Nurse. A nurse. Number 7, what's his job? Police officer. The police officer. Number 8, what's her job? Cleaner. Cleaner. Is a cleaner. Finish, entonces hacen finish, perfect. Si hubiéramos tenido algún error, pues al final les dice try it again, aquí donde dice try it again, intenten de nuevo
y tratan nuevamente y luego sí, ya ven que está muy complicado, entonces ponen show answers, mostrar respuestas, pero ese como último recurso. Ok, vamos a escuchar la información, pero antes seguimos haciendo nuestro scanning, aunque sea de lectura, que eso se aplica pues, para cualquier habilidad. Entonces, it says, match the speaker with the correct job. There are 5 speakers. Speaker A, Speaker B, Speaker C, Speaker D, Speaker E. And these are the options. Nurse, shop assistant, pilot, tour guide, dentist. You're going to match the speaker to the corresponding job. Okay? Entonces yo lo pongo por primera vez, se familiarizan, tratan de entender el máximo vocabulario, siempre identifiquen palabras claves. Hay palabras muy importantes que están en estas opciones que ellos van a decir tal cual o como sinónimos. Eso es importante, rastrear la información. Con el segundo audio ya corregimos. Ok, here we go. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. Ok. Lo pongo nuevamente, lo tengo después de cada persona y ustedes me dicen qué profesión tiene. Ok. To find others like it, visit A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Okay, so tell me, what's his job? Shop assistant. Assistant is Europe. Shop assistant. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Number 2. Tour guide. Tour guide. The tour guide. Aquí está el sonido de bike. I, guide. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work,
but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Number 3, what's D. his job? Dentist. He's a dentist. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. What's his job? Pilot. 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 Pues cuando estén seguros, en este caso, de que las 4 anteriores están bien, ya por descarte esta vez no hay que escuchar. He's a nurse. O she's a nurse. No me acuerdo si es hombre o mujer. Perfect. Ok. Aquí otro ejercicio, pero pues no lo vamos a hacer ahora. Ustedes en casa si quieren. ¿Cuántas son? Bueno, estas son sencillas. ¿Recuerdan? Does speaker A enjoy his job? Yes, sometimes no. Do you remember? Yo lo voy a poner rápidamente y voy pasando las preguntas y ustedes van pensando. E. Esperen. Ok. Letter A. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. Stop. Does speaker A like his job? Sorry. What do you think? Yes, sometimes or no? Yes, he does. No, he doesn't. A ver. No, he doesn't. Pero alguien dijo, oye, ¿qué ponemos? ¿Qué escribimos? But at the end of the audio, he says it's fun. Crazy sometimes. It can be crazy sometimes. Bueno, algunos dicen yes, otros dicen no, voy a poner sometimes. Y ya después revisamos. Esa también es de A. When does speaker A work? Weekdays. ¿Saben qué son los weekdays? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekends are Saturday and Sunday. When does speaker A work? Weekdays, weekends and holidays, or summer holidays? ¿Cuál creen que es? All of days of the week. Weekdays? Yes, weekdays. Creo que no es weekdays, pero bueno, sigamos. Voy a mostrar las preguntas del audio y van mirando. Esta es del B. Okay. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last time, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Dos preguntas del segundo hablante. Esto también, ¿no? When does a speaker B work? ¿No? He's a touristic Guide. Pero, when does he work? Miren la pregunta, muchachos. When does a speaker B work? When does he work? When he is at university. When he's at university, pongamos así, después corregimos. What does a speaker B say tourists love doing? ¿Qué dice el hablante B? ¿Qué le gusta hacer a los turistas? Que les encanta. Taking a boat trip. Thinking is taking a boat trip. Ok, esta es de C. Does speaker C like his job? Esto es yes or no. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem.
It's so important to look after your teeth. Does the D. speaker see? Does the speaker D like his job? Sorry, does the speaker C like his job? Yes, he does. Yes, he does. Yes. Ok, ya les muestro la D, vamos escuchando. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. Bueno, esa sí está literal. E. Ok. Entonces la penúltima, esta dice, what does the speaker D say is difficult about being a pilot? Fly planes in the bad weather. Weather. What does the speaker D say is the best thing about his job? Visiting different places. Exactly. And the last one, this is the question. Y ya vamos a la audio. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording. So, what does the speaker E not like about his job, her job? A uniform. He says that he has to No, job at night. Rose. No, the uniform. Está bien, es the uniform. Vamos a mirar, tuvimos 3 más. Yes, okay. Está bien. Las que están en verde están bien. Perfect. 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 Taking a boat trip. When does the speaker B work? When he's at university, no. Por eso les decía, la tercera no, la segunda no, la primera no. Ahora sí corregimos. Show answers. Does the speaker A enjoy his job? Yes. Yes, he does. When does the speaker A work? Weekends and holidays. And when does the speaker B work? He works on summer holidays. The rest is perfect. O sea, esto es simplemente para ejemplificar, no se preocupen. Ustedes con tiempo, entonces escuchan otro audio y hacen la misma dinámica, pues, para que lo trabajen. Eso es lo que quería mostrarles. Okay, so finally we're going to do or keep on working on the same reading strategies. First is the word cloud. So we're going to identify and classify some words. Acá it's charging. Wait a minute. Aquí cortas. Aparece acá. Ah, no, es esto. Okay, here we have. Están viendo la presentación, ¿verdad? La word cloud. La nube de palabras, ¿sí? Yes, teacher. Okay. So here we have these words. Functions, output, writes, imagine, look, steps, example, reads, reasons, define, writes, could, code, then, Fernando, por favor, cierra el micrófono, file, languages, functions, processes, contents, call, important. Cierren los micrófonos, por favor, porque si no tengo retorno. Excuse me. Don't worry, don't worry. So, parts of speech. Pues, como siempre, se pueden clasificar las palabras. Nouns, verbs, adjectives, and adverbs and prepositions. Esa es la otra que se me olvidó la vez pasada. Pero los ejercicios no nos han pedido clasificar preposiciones. Pero si hubiera, pues, si hubiera for, of, with, without, up, over, under, below. Todas esas son preposiciones. Generalmente las preposiciones no aparecen mucho en estas nubes de palabras, si se pueden, como pueden ver. Y en general, pues no, yo también he notado, no aparecen mucho. Parts of speech. So, blue words in the cloud are, what kind of words are right? Imagine, look, read. Verbs. They are action activities. The words in red are? Nouns. Nouns.
The, es que siempre nos dan solamente una en pink, una en rosadito. Pink word in the cloud is Adjective. it's an adjective. Important is an adjective. Ok. Esto. True, false. Estas son, bueno, esta aquí está cortada, yo ahorita se les escribo en el chat. 4 enunciados que vamos a simplemente a tratar de determinar si son verdaderos o falsos con lo que sabemos, con nuestros conceptos, con la información que poseemos. Paso siguiente, ya con el texto, ya lo leemos, que está muy es corto, determinamos si eso que discriminamos como verdadero o falso sí corresponde con la información proveída en el texto. Esto pues uno lo hace en términos de práctica, pero ya cuando hay que analizar, ustedes saben pues que hay que ir al punto, a responder. So, first of all, we'll read the sentence. Yo leo y ustedes me dicen, o sea, alguien quiere leer la primera y me cuentan qué piensan, si es verdadera o falsa. Number 1. Me, teacher. Okay, William. Users and programmers can define their own functions. Function. You think it's true? True. Okay, maybe. Yes. Users and programmers. El acento es en la primera. Programmers. Okay, number 2. Who wants to read the second? ¿Alguien quiere leer la segunda? Me. Okay. Users can call functions however they want. True. You think it's true? Maybe. Number 3. Who wants to read number 3? Me, teacher. Thank you. Modularized codes are easier than long codes in a sequence. In a sequence. What do you think? False. You think it's false? Maybe. False. Probably. El último dice, dry is a principle that makes coding less repetitive. Esperen, lo escribo. Dry is a principle. Less repetitive. Dry is a principle that makes coding less repetitive. What do you think, guys? No? Don't know. False? I think that is false. You think it's false? Maybe. Tal vez. Bueno, ya los discriminamos. Ahora nos vamos al texto, pero yo no sé por qué está. Ok. Entonces, la idea es que habiendo leído esto, determinamos si en realidad esos enunciados son verdaderos o falsos. Si quieren, tomen una foto aquí a los 3 enunciados, rápidamente. Entonces, como van a hacer scanning y tienen, mientras toman la foto, yo les comento. Como van a hacer scanning y como tienen ya los enunciados, leo cada uno nuevamente. Users and programmers can define their own function. Le hago un barrido al texto rápido para tratar de identificar donde está el apartado que me lleve a decir si en verdad eso es verdadero o falso. Ok, entonces aquí yo les voy pasando el texto, ustedes ya por su cuenta lo hacen, ¿qué les digo yo? 5 minutes. 7:42, we check at 7:47. Aquí en esta lista, pues de los códigos, simplemente leen main programming, code to read file, y pues continúan, porque eso sí es repetitivo. Aquí lo mismo. Se van al intertítulo. And you continue.
Ya, ese es todo el texto. Voy a detenerlo nuevamente en este apartado para que discriminen la info. Voy a subir un minuto para ver una cuestión aquí. Es que está el enunciado, claro. Sí, ya entendí. ¿Por qué? And continue. Ready? We're going to check. What about number one? Aquí no nos volvemos a leer porque ya la leímos. Number one, true or false? True. Yeah, that's true. Number True. true or false? True. Yeah. True. Number three, true or false? False. No, true. No, I think it's true. True, true. True, yes. Number four, que les escribí en el True. chat. Sí, true. Es que me di cuenta que aquí en otra página que está en el anexo, hay una palabra que cambia todo, pero de acuerdo con el enunciado que yo les di sí es true, sí, por eso es true. Entonces, ya le responde la pregunta del correo un segundo. Entonces, grosso, ya terminamos acá. Estas son las estrategias que estamos trabajando para que las tengan en cuenta. Voy a responder a unas inquietudes. Hoy también ya somos poquitos, hoy solo vinieron 40, entonces nos gastamos 2 minutos en la asistencia. Pero no, antes de responder,
antes de, perdón, de llamar a lista, quiero responder las inquietudes que algunos me formularon. Y no, por favor, les pido encarecidamente, de la manera más cordial, no entrar a polemizar, porque yo simplemente escalé las preguntas algunas preguntas que ustedes me formularon y doy respuesta a ellas, pero yo como formadora no tengo potestad para cambiar efecto en ellas. A saber, me preguntaban si era posible compartir las respuestas de los quizzes. No se puede. La respuesta es no. Lo único que nosotros como formadores hacemos es decirles a ustedes o volver a compartir el puntaje que ustedes ya conocen. O sea, la información que nosotros tenemos es la misma que ustedes tienen. No se puede compartir en detalle el porqué de cada respuesta, analizarla, no se puede proveer como tal una hoja de respuestas. Esa es la instrucción dada. La respuesta es no. Segundo, como algunos me preguntaban que cómo se diseñaba el quiz, bajo qué parámetros. No, pues eso es un comité especial que ha diseñado el diplomado y en cuanto al componente perdón, el diplomado en programación, ¿verdad? Es un diplomado lo que ustedes hacen. Y con respecto a personas competentes en el área de inglés, lo que ellos tienen en cuenta, tengo entendido, es el concepto como tal de programación a partir de un texto en inglés. Que algunos me preguntaban que qué se tenían en cuenta, los parámetros de gramática de inglés como tal, los parámetros de programación, es un todo, se trabaja como un todo. Eso nos dijeron que les comentáramos y como les digo, nosotros no hacemos parte del comité que prepara o diseña los exámenes. No, o sea, no los planeamos, simplemente nosotros agendamos, asignamos las fechas y ya. Tercero, con respecto a este material sí se puede compartir. Pues me dijeron que le señalara o pidiera la ruta para hacerlo. Bueno, esperen, termino acá ya son las 7:50, se supone que la grabación